Temweka babale bane na badumbo mwa Kristo Yesu kulikosi ukoso mukuntereza kutoka kwenu chifukwa palaso ukutoka chiuta akutumbika icho so tikwenera kumanya chiuta akupeleka pawoko yae kweni akupeleka kuwose awoso wakulimbikira cheni tilimbikire kugwira nshito na chakulata kuti tikasange usangi tachita mwateula chiuta wasazgire ngepo andi watipenge munyengo ya kwenerera icho so tingaruwangasha chiuta akutinkana chomene na muntu uyo so ni mukata zilipo nshito zinandinandi izo so zingatipasa makopala zilipo nshito zinandinandi izo so zingatipa kuti tisange ivyo so vya kusolekera vitu tomato uyo so mukumona hapo ndi tomato wa nyengo ya vula mwanya huno pa 14 marriage tomato uyu ndipo so wali size iyo huku kuli mchoko huku kuli mkuru iyo ni fezi nyake tomato uyu ngwa kusuza ndicho chifukwa akuoneka bweka ya tomato uyu ngwa ndalama pala wachita mwayi nyengozi nyake beseni yuzakafika 80,000 just imagine kweni pala so mungati muone mzere umoza usangane angababika makora ndikuti beseni ikwenera kuzura nyengozi nyake nokhalako so apa pali mizere yokwana 35 so mwachiyazikilelo waka kuti pa 35 mwatondolaso mabeseni 35 pasuwa limoza so mabeseni ayo muyaguliswe pa 80,000 raviskani ndalama izo so mungakora ivyo tikuyoya ivyo vingachitika zuwa limoza so raviskani kutika mungakora ndalama unande ule ndalama zinyake zilipo kwenzi kwa utakaza bisama ise tikuzuona yae ulimi huu chikulu unafetereza na mankwala na nkongono chifukwa ulimi huu ngwa sanje ukumba nyengo yose uwenge kuko kudamba uwenge kuko ukosowa lima mahamba omu mkuanga matenda ya kupambana so pako wakukakilila kuchikuni huu kweniso kupyora tumasakase uto tukumera pyora kweniso kupatilila mahamba so nchito iku hapo so nakomba nimulimbikisane
mwawanandi mungatemwa kuti ini panyi ndiute mtauni ndikusanga ndalama apo ndalama mwazileka kunyumba kwinu kuno mwanyake mungasuzika na kukapangisa pasipoti ndiute kujoni ndalama zopangira pasipoti zira ndalama za transport yoti muzakendere ira para mungati mufwasi evine kuno mbwenu musangenge ndalama iyo mwate mukasange kujoni uwenu wakaya kuno ngwakuti palije vyakuti ulondezekane na polisi ozala kunjani tuchere pasipoti kulije kuno tikukhala charo cha mkaka na uchi palije wakuti ronda vigewenga kulije ntchito izo so tikuzichimbira kuno kukaya ndizonso ntchito izo tamugwiraso kujoni para sotaruta oro kucharo chinyake lekani wakuti para washimbira njala kunthazi ukayemire ine nikakhalapo ku South Africa vyaka vitatu Mulandberg, Johannesburg ndakhalamo pa Honeydew, Deep Street, Cosmos, Kia Center, Lone Hill mose mulanenda kweni nkhaza zinkhapokeranga uko kuona kuti ntende ukavya nyengwero ka xenophobia boma ikachita kuti pasa magari moto mabasi kuti tende so kuyambira apo ndikusankha chisankho kuti ine nchiweni nipangiwaka vinthu vyakuti vinganitukula kwene kuno kukaya kuno sona kumbani mulimbikiseni usange tomato uyu angapona nati nikuyembekezeka kuti apa ningakora yakujumpirira 4 to 5 million kweni iwo vingachitika pa myezi itatu myezi itatu ingozi yake vingajumphaso apo ivi vingachitika ndithu